बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की ताक रातें बड़ी बाबरकत रातें हैं। पूरा रमज़ान ही बहुत बाबरकत है और उसमें बड़े बड़े मसलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चंद लम्हों में हल फरमा देते हैं। और फिर रमज़ान की ताक रातें हों और शब कदर की रात हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया के सारे इंसानों के सारे मसले हल फरमा दें एक लम्हे के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई ये नहीं कह सकता कि आपने उसका मसला क्यों हल कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन को रात में बदलना चाहें, रात को दिन में बदल दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के मोहताज नहीं। हमारे मसले हल होने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े अमलियात करते हैं, आपने उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो क्या असर होने दूँ या रहने दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर हैं सारी दुनिया के इंसान उल्टे भी लटक जाएं और सारे जादू करने वाले और ब्लैक मैजिक करने वाले इकट्ठे हो जाएं, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहें, मेरे अल्लाह का जब तक फ़ैसला नहीं होगा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक ये यकीन नहीं बनेगा हमारे मसले हल नहीं होंगे। ये यकीन जब तक नहीं बनेगा कि मुझे पालने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, मुझे खिलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, मेरी इज़्ज़त की मेरी ज़िल्लत की मालिक ज़ात मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, मुझे औलाद देने वाली, खुशियाँ देने वाली, राहत देने वाली, सुकून देने वाली, बरकतें देने वाली, रहमतें अता फ़रमाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। सारी दुनिया के इंसान मिलकर ना मुझ पर जादू कर सकते हैं, ना बंदिश कर सकते हैं, ना रिश्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं, ना कारोबार पर बंदिश कर सकते हैं, ना औलाद की बंदिश कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न चाहे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, अल्लाह पाक को मनाना है, अल्लाह पाक से अपने मसलों को हल करवाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो बंदिश होती है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चाहने से बंदिश हुई तो है, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई ना कोई अमल तो ज़रूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा है तो रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हुई है और रिज़्क़ की तंगी आई है। अब इसके पीछे मेरा कोई ना कोई अमल तो लाजमी है। जो बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता उसका रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है, उसके रिज़्क़ में तंगी आती है। जो बंदा नमाज़ पढ़ता है उसके रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाती है। अब जो बंदा नमाज ना पढ़े और वजीफ़े करता रहे, सारी ज़िंदगी उल्टा लटक जाए, इसके मसले हल नहीं हो सकते वजीफ़ों से। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ वज़ाइफ़ मसाइल का हल नहीं है। वज़ाइफ़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने का एक ज़रिया है, मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो ताक रातों के अंदर एक मुख्तसर सा अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को अगर आप कर लें इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत के सारे मसले हल हो जाएंगे। पहली चीज़ उस अमल की चेंज योर लाइफ कोर्स है। यानी वो लोग जो गुनाहों से नहीं बच पा रहे, वो लोग जो परहेज़ नहीं कर पा रहे, मेडिसिन खाते हैं ना उसमें परहेज़ होता है, इसी तरह वज़ाइफ़ करने हैं तो उसमें परहेज़ गुनाह है। अगर गुनाह हो रहे हैं तो फिर चेंज योर लाइफ कोर्स ज़रूरी है। अगर गुनाह नहीं हो रहे तो फिर इन वज़ाइफ़ से आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा, मुझे अल्लाह की ज़ात आली से यकीन है। चेंज योर लाइफ कोर्स बेसिकली क्या है? ये कोर्स चंद आमाल पर मुश्तमिल है। चंद वज़ाइफ़ कर लीजिए, चंद आमाल कह लीजिए, इनको आपने स्टेप बाय स्टेप करना होता है। आपको एक अमल दिया जाता है, फिर दूसरा अमल दिया जाता है, फिर तीसरा अमल दिया जाता है। कोई बाकायदा क्लासेस नहीं होती, बल्कि सिर्फ आपको वॉइस भेजी जाती है जिसको आप कभी भी सुन लें। पहले अमल की वॉइस दी गई, जब मर्ज़ी सुन के उस पर अमल करके हमें बता दें, हम दूसरा अमल दे देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप इन अमाल को करते जाएंगे तो ये आपका परहेज़ होता जाएगा। और फिर जब आप इन वज़ाइफ़ को जो इस्लामी का बसा वजीफ़ा ऑफिशियल पर अपलोड हो रहे हैं ये करते जाएंगे तो आपका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं कि जो बंदा चेंज योर लाइफ कोर्स कर ले और मेरे अपलोड होने वाले वज़ाइफ़ करना शुरू कर दे, उसका मसला हल ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मसला ज़रूर हल फरमा देते हैं, क्योंकि चेंज योर लाइफ कोर्स में वो आमाल हैं जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपनाए और जिन आमाल को अपना कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाया और खुशियाँ और राहतों वाली और सुकून वाली ज़िंदगी। सहाबा की ज़िंदगियों में, उनके घरों में कुछ नहीं होता था, फिर भी सुकून था। मुशक्क़त और फाक़ों में भी उनकी ज़िंदगियों में सुकून था। क्यों? इसलिए नहीं कि वो सहाबी थे। बहुत से लोग कहते हैं ओ जी वो तो सहाबी थे, वो भी इंसान थे, आप भी इंसान हैं, उन्होंने भी किया है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। सहाबी तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन वो करके दिखा गए हैं कि ये हो सकता है। हम भी इंसान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है बस, जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसको दे देंगे। तो उनकी ज़िंदगियों में सुकून था, हमारी ज़िंदगियों में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं, इसलिए कि वो गुनाह नहीं करते थे और हम गुनाह नहीं छोड़ते और वजीफ़े पे वजीफ़ा करते जाते हैं।
کتنے لوگ ہیں چینج یور لائف کورس سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا، کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں چھوٹا سا وظیفہ مل جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ نے تو ہمیں لمبے چکروں میں ڈال دیا، ہم اللہ سے کیا باتیں کرتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، یہ سب تو آپ نے نہیں کہا تھا۔ عجیب بات نہیں، ایک مسلمان اللہ رب العزت کا تعلق نہیں چاہتا۔ آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے تعلق، اللہ کا تعلق اور گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جس سے گناہ، چینج یور لائف کورس کی بیسک ڈیفینیشن بتاؤں، جس بندے سے گناہ نہ چھوڑتے ہو نا، وہ چینج یور لائف کورس کر لے، اللہ پاک اس کے گناہ بھی چھڑوا دیں گے، اس کو اپنی محبت بھی عطا فرما دیں گے۔ بس اتنی سی تعریف ہے اس کورس کی۔ مصروف ترین، گناہ گار ترین بندہ بھی کر سکتا ہے، 5 سال کی عمر سے لے کر 100 سال کا بوڑھا بھی کر سکتا ہے۔ چینج یور لائف کورس کے ساتھ عمل کی ترتیب یہ ہے، اور جو گناہوں سے بچ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا تعلق جانتے ہیں، ہمیں ہے الحمدللہ، سکون ہے، بے سکونی نہیں ہے، تو ان کے لیے صرف وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ چینج یور لائف کورس کے لیے آخر میں نمبر آئے، بلکہ سامنے شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو کورس سٹارٹ کروا دیا جائے گا۔ ساتھ ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف کرتے رہیے۔ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آقا پاک، ہمارے وظائف بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق وظیفہ دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، وہ اسماء مبارکہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بہت پیارے نام ہیں، بس تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ ان ناموں سے اللہ رب العزت کو ہم نے پکارنا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، ان دونوں اسماء مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے۔ یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واحد یا اللہ جل جلالہ، اس کے بعد کم از کم 10 مرتبہ تو لازمی پڑھی۔ اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، کم از کم مقدار 70 مرتبہ ہے۔ سامنے 4 درود پاک سکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 70 ٹائمز کم از کم آپ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دعا کر لیجئے۔ دعا میں اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے۔ اللہ رب العزت سے جب دعا کریں تو یہ عرض کریں، اللہ پیارے اللہ، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہے، فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے۔ پیارے اللہ، آپ خود فرما رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کے سوا تو میرا کوئی رب نہیں ہے، میں اور کس سے مانگوں گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ پیارے اللہ، آپ ہی سے ہم نے مانگنا ہے، آپ ہی نے عطا فرمانا ہے۔ پیارے اللہ، کل بھی عطا فرمانا ہے، سال بعد بھی عطا فرمانا ہے، آج ہی ابھی عطا فرما دیجئے۔ مجھے یقین ہے پیارے اللہ آپ مجھے عطا فرما دیں۔ جتنا اچھا گمان، جتنا بہترین گمان ہوگا، اللہ پاک آپ کے گمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ یقین کے ساتھ مانگیے، اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ دعا کر لیں اس کے بعد آخر میں درود پاک کم از کم 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیجیے گا، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجیے گا، اور بس اتنا ہی عمل ہے۔ کوئی مانگنے والا ہو صحیح، کوئی اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے سچی مچی سیریس ہونا، تو چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے اسلامک ہب اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کر لے تو ساری زندگی اس کو کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔